this message, may the Lord speak to our hearts. පණිවිඩ ආරම්භ කරත්ම ස්වාමින් වහන්සේ අපගේ හදවත් අමතා කතා කරන ලෙස ආයදමින් දැස් පියා ගනිමු. இந்த தூதை ஆரம்பிக்கும் முன்பதாக தேவன் தாமே நம்மோடு பேசும்படியாக நம்முடைய கண்களை மூடுவோமாக. Dear Lord, we thank you for your presence, and we thank you, Lord, for all that you have spoken to us and all that you are even going to speak to us this evening. Quicken us in Jesus' name. Amen. Let us turn our Bibles to Deuteronomy chapter 30 and please read verse 15. ද්විතීය කතාව 30 වෙනි පරිච්ඡේද හරවා 15 වෙනි පදයේ කියවමු. உபாகமம் 30ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். See, I have set before thee this day life and good and death and evil. මෙන්න මමාද ජීවනය සහ යහපතද මරණය හා විපතද නුඹ ඉදිරියෙහි තැබීමි. இதோ ஜீவனையும் நன்மையையும் மரணத்தையும் தீமையையும் இன்று உனக்கு முன்னே வைத்தேன். Glory be to God. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். In this scripture, we read what Moses said to the Israelites. මෝසෙස් විසින් ඊශ්‍රායෙල් ජනයාට කියුන් ලැබූ වදන් වැලක් මේ පදයේ අපිට හමු වේ. இந்த வார்த்தையினூடாக மோசே இஸ்ரவேல் ஜனங்களை நோக்கி கூறினான காரியங்களை காண்கிறோம். See, I have set before thee this day life and good and death and evil. මෙන්න මම අද ජීවනය යහපතද මරණය හා විපතද නුඹ ඉදිරියේ තැබීමි. இதோ ஜீவனையும் நன்மையும் மரணத்தையும் தீமையும் இன்று உனக்கு முன்னே வைக்கிறேன். And just as it says there, this day, even this day, the Lord Jesus is setting before us life and good and death and evil. මේ දවසේදී ස්වාමින් වහන්සේ ජීවනයද යහපතද එමෙන්ම මරණය හා විපතද අප ඉදිරියේ තබන බව සක්සුදක්ෂේ පැහැදිලි. இந்த நாளிலும் கூட கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இது உங்களுக்கு முன்பதாக ஜீவனையும் நன்மையும் மரணத்தையும் தீமையும் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். From this we can understand that man has been given a free will through which he can make his choice. මෙමගින් අපට පැහැදිලිුනේ කරුණක් වනුයේ මිනිසා තමන් විසින්ම තීරණයක් ගැනීමට හැකිවන පිණිස ඔහුට නිදහස් කැමැත්තක් දෙනු ලැබ ඇත. இந்த வார்த்தையினூடாக நாம் விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியமான ஒரு காரியம் இருக்கிறது. மனிதன் தெரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு சுயாதீனத்தை அவனுக்கு தேவன் கொடுத்திருக்கிறார். And so we see that if we make the choice according to what God desires, we will have life and good. මින් පැහැදිලි වන්නේ ස්වාමින් වහන්සේ අප ඉදිරියේ තබා තිබෙන ඒ තෝරා ගැනීමට අනුව අප කරන තෝරා ගැනීමට අනුව යහපත හෝ අයහපත අපට නෙලා ගැලීමට හැකිවනු. தேவன் நமக்கு முன்பதாக வைத்திருக்கிறதான அந்த தெரிவை சரியான தெரிவை தெரிந்து கொள்கிற பொழுது அவர் ஜீவனையும் நன்மையும் நமக்கு கொடுக்கிறார். When, as we heard yesterday, last night also, when God created man, God made him of the dust of the ground. He breathed into his nostrils the breath of life. ඊයේ රාත්‍රිය ඇසූ පරිදි දෙවියන් වහන්සේ විසින් මිනිසා මවුන් ලැබූ කල උන්වහන්සේ උසාදාවගේ නාස්පුඩු තුලට ජීවන හුස්ම හෙළු විටදී මිනිසා ජීවමාන ප්‍රාණයක් විය. நேற்று இரவிலும் நாம் கேள்விப்பட்ட வண்ணமாக தேவன் மண்ணினால் மனிதனை உருவாக்கி அவனுடைய நாசியிலே தன்னுடைய ஜீவ சுவாசத்தை ஊதின பொழுது and he became a living soul. Life came into him and he became a living soul. ඔහු තුලට ජීවනය පිවිසි ඔහු ජීවමාන ප්‍රාණයක් බවට පත්විය. அவனுக்குள் ஜீவன் பிரவேசித்தது. அவன் ஒரு ஜீவாத்மாவானான். That same man, before that same man, God also kept before him life and death. අන්න ඒ පළමු මිනිසා ඉදිරියේ වුවද ස්වාමින් වහන්සේ ජීවනයත් මරණයත් ලැබුසේක. அந்த மனிதனுக்கு முன்பதாகவும் கூட தேவன் ஜீவனையும் நன்மையையும் வைத்தார். God gave him a commandment, and that's when Moses here is also speaking about the commandment, or in other words is called the word, God's word. මේදීද මෝසෙස් ප්‍රකාශ කරණියේ ස්වාමින් වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාවයි එසේත් නැත්නම් උන්වහන්සේගේ වචනයයි. தேவன் அவளுக்கு ஒரு கட்டளை கொடுத்தார். இந்த இடத்தில் மோசே பேசி இருக்கிறதும் அவருடைய வார்த்தை தான்.
In Deuteronomy 30 verse 11, he speaks of it as this commandment. In verse 14, he says, this word is very near to you. ද්විතීය කතාව 30 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 15 වෙනි පදේ මෙම ව්‍යවස්ථාව වශයෙන්ද ඊළඟ පදවල සඳහන් වී ඇත්තේ මේ ව්‍යවස්ථාව ඔබට ලං වී තිබේ යනුවෙනි. உபாகமத்திலே வாசிக்கிற வண்ணமாக இந்த நியமங்கள் என்று சொல்லி வாசிக்கிறோம். Verse 11 says this commandment, he says, and then in verse 14 he says this word is very nigh you. So God also gave a commandment to the first man who was created. 11 වෙනි පදේ මේ ආඥාව නුඹට දී තිබේයයි සඳහන් වී තිබෙනවා. 14 වෙනි පදේ එය මෙම වචනය ඔබට ඊට ලං වී තිබේ යයි සඳහන් වී තිබෙනවා. ඒ පළවෙනි ආඥාව පළවෙනි මිනිසාට දෙනු ලැබින. 30ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்திலே இன்று உனக்கு விதிக்கிற கட்டளை என்றும் 14ஆம் வசனத்திலே அந்த வார்த்தை என்றும் அவனமாய் தேவன் கொடுத்ததை காண்கிறோம். When God placed life and death before that man, God desired that he should choose life and continue in that life. දෙවියන් වහන්සේ විසින් මිනිසා ඉදිරියේ ජීවනයත් මරණයත් ලැබුව විටදී ඔව් ජීවනය තෝරාගෙන එම ජීවනයේ පැවතිය යුතුයයි බලාපොරොත්තු වූසේක. தேவன் மனிதனுக்கு முன்பதாக ஜீவனையும் மரணத்தையும் வைக்கிற பொழுது அவன் ஜீவனை தெரிந்து கொண்டு அந்த ஜீவனிலே நீடித்து இருக்க வேண்டும் என்று வாஞ்சிக்கிறார். But we see that because he disobeyed God's voice, he came under that he died in his soul, and his physical body also became subject to death. දෙවියන් වහන්සේගේ හඬට අකීකරු වීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ඔහුගේ ආත්මේ මරණයක් සිදුව බමනක් නොවේයි, ඔහුගේ ශරීරයටත් மரணයක් நியම කරනු ලැබුවා. தேவனுடைய வார்த்தைக்கு அவன் கீழ்ப்படியாமல் போன பொழுது அவனுடைய ஆத்துமாவிலே ஒரு மரணம் ஏற்பட்டது மாத்திரமல்ல, ஒரு மரணத்தின் கீழும் அவன் கொண்டு வரப்பட்டான். The word of God says that as we know, we are in the biblical terms, we are in the New Testament. In the Old Testament, the death of an animal was required for certain sins. බයිබලයේ පැරණි ගිවිසුම් සමයේ ඇතැම් පාප ඉවත් කිරීම සඳහා පාප වෙනුවෙන් යම් යම් සත්ව පූජාවන් සිදු කිරීමට වුණා. பழைய ஏற்பாட்டிலே வேதத்தின் பிரகாரமாக ஒரு மனிதனுடைய பாவத்தை போக்குவதற்கு பாவத்தை போக்கும் பலியாக சில மிருகங்கள் பலியிட வேண்டி ஏற்பட்டது. That was considered to be sufficient to redeem or set free a sinner whoever sinned against the law. ව්‍යවස්ථාවට එරෙහිව කිසියම් කෙනෙක් පව් කළ විටදී ඉන් නිදහස ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි සත්ව පූජාවක් අවශ්‍ය කෙරින. நியாயப்பிரமாணத்துக்கு விரோதமாய் தேவனுக்கு விரோதமாய் ஒருவன் பாவம் செய்கிற பொழுது அந்த பாவத்தை நிவிர்த்தி செய்யும்படிக்காக இவனமாய் ஒரு பலி செலுத்தப்படுகிறது. But still we see for certain kinds of sin the death penalty was required, and there was no way they could offer any sacrifice of animals. එහෙත් ඇතැම් පාපයන් සඳහා එවැනි සත්ව පූජාවන් නොසැහුණි, ඒ සඳහා මරණයෙන් වන්දි ගෙවන්නට සිද්ධ වුණා. ஆனாலும் சில பாவங்களை குறித்து அவர்களுக்கு எந்த விதமான மிருகத்தையும் பலியிடுவதற்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கவில்லை. காரணம், மரணத்திற்கு மரணமே விதிக்கப்பட்டது. For example, any willful rebellion against God or witchcraft, there was no redemption from death. They would be stoned or killed. They would be sentenced to death. හිතා මතා කරන ඇතැම් පාප ඔහු නියම් සහ පේන කීම එවැනි පාප කර්මයන් නිදසුනක් වශයෙන් ගත් විටදී ඒවාට මරණ දඬුවම දෙනු ලැබුවා මිස ඊට කමාවක් නිදහසක් ලබා ගත නොහැකි විය. துணிகரமாய் ஒருவர் துணிந்து போய் பில்லி சூனியங்கள் இப்படிப்பட்டதான காரியங்களை கேட்டு அதை செய்கிற பொழுது அவர்களுக்கு மன்னிப்பில்லாமல் அவர்கள் கொலை செய்யப்பட்டார்கள். And so we can see, we the descendants of Adam, we are the descendants of Adam too. Because of his disobedience, the word of God says, we came under that sentence of death. අප ආදාම්ගේ පෙළපරද ආයත් වී සිටින අතර ඔහුගේ අකීකරුකමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් අප හැමදෙනාම මරණ දණ්ඩනයට යටත් වුණා. நாம் ஆதாமின் பிள்ளைகளாய் இருக்கிறபடினால், அந்த சந்ததிக்குட்பட்டவளாய் இருக்கிறபடினால் நாங்கள் எல்லாரும் கூட அந்த மரண தண்டனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டவளாய் இருக்கிறோம். We can read that in Romans chapter 5.
ඒ ගැන රෝම 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ සඳහන්. இதை ரோமர் 5ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம். So 5 verse 12 says, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. එක් මිනිසෙකු කර්ණ කොටගෙන පාපයත්, පාපය කර්ණ කොටගෙන මරණයත් ලෝකයට ඇතුළුනාක් මෙන් සියලු මනුෂ්‍යයන් පව් කළ බැවින් සියල්ලන් කෙරෙහි මරණයද පැමිණුණේය. ஒரே மனுஷனாலே பாவமும் பாவத்தினாலே மரணமும் உலகத்திலே பிரவேசித்தது போல எல்லாரும் பாவம் செய்தபடினால் மரணமும் எல்லாருக்கும் வந்துவிட்டது. So because man was in this state, God had to do something to deliver man, because if he continued in this state, he would face the second death, which is called the place called the lake of fire. මේ තත්වයෙන් මිනිසා ගලවා ගත යුතු විය. මන්දයත් මිනිසා මේ තත්වයේම නොකඩවා පැවතුනොත් ඔහුට අත්වන ඉරණම දෙවන මරණයයි. එනම් ගිනිවිලට හෙළනු ලැබීමයි. இந்த நிலவரத்தில் இருக்கிறதான மனிதனை தேவன் மீட்டுக் கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் அவன் இந்த மரணத்தோடு கூட அவன் மரிப்பானாக இருந்தால் அவன் இரண்டாம் மரணமாகிய அக்கினியும் கந்தகமும் கடலிலே செல்ல நேரிடும். The word of God says there is going to be a resurrection. Even Jesus spoke about that. නැවත නැගිටීමක් තිබෙන බව යේසුස් වහන්සේද කරුණු පැහැදිලි කර දී තිබෙනවා. வேத வாக்கியமானது உயிர்த்தெழுதல் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறது. இயேசு அதை குறித்து தெளிவாய் சொல்லி இருக்கிறார். There will be various orders of resurrection, but eventually all will be raised from the dead, even the just and the unjust. නැවත නැගිටීමේ පිළිවෙල කීපයක් තිබෙන අතර අවසානයේදී ධර්මිෂ්ඨයන් සහ ධර්මිෂ්ඨයන් පවා මලවුන්ගෙන් උත්ථානය වෙනවා. உயிர்த்தெழுதலிலே சில ஒழுங்குகள் இருக்கிறது. கடைசியாக நீதிமானும் பாவியும் கூட உயிர்த்தெழுப்பப்படுவார். We read that in Acts of the Apostles 24 verse 15, which says, Acts 24:15, and have hope toward God, which they themselves also allow, that there shall be a resurrection of the dead, both of the just and unjust. ක්‍රියා 24:15 අප කියවන්නේ ධර්මිෂ්ඨයන්ගේද අධර්මිෂ්ඨයන්ගේද නැවත නැගිටීමක් වන්නේයයි මොවුන් බලා සිටිනාක් මෙන් යන ආදි වශයෙන්. அப்போஸ்தலர் 24ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்திலே நீதிமான்களும் அநீதிமான்களுமாகிய மரித்தோர் உயிர்த்தெழுந்திருப்பது உண்டென்று இவர்கள் தேவனிடத்தில் நம்பிக்கொண்டிருக்கிறது போல நானும் நம்பிக்கொண்டிருக்கிறேன் என்று கூறுகிறார். And some will be raised unto glory and honor if they have been delivered from death and received life from God during their lifetime. තමුන්ගේ ජීවිත කාලය තුලදී ආත්මික මරණයෙන් ගැලවී ජීවනයේ හිමිකම් කියා තිබෙනවා නම් ඔවුන් ඒ ජීවනයේ නැවත නැගිටීමට පංගුකාරකම ලබා ගැනීමට වාසනාවන්ත වනු ඇත. இந்த பூமியிலே ஒருவர் இந்த பாவத்தை விட்டு வெளியிலே அவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு வந்திருப்பார்களாக இருந்தால் அவர் பிரதிபலனாய் ஜீவனை பெற்றுக் கொள்வார்கள். Others will be raised up unto shame and everlasting contempt and be cast into the lake of fire forever and ever if they did not receive life while they lived. නමුත් සෙසු අය එනම් තමුන්ගේ ජීවිත කාලය තුලදී ආත්මික මරණයෙන් ගැලවී ජීවනය ලබා නොගත්තේ නම් ඔවුන් අන්තිමේදී ලැජ්ජාව සහ වේදනාවේ නැවත නැගිටීමට පංගුකාරකම ලැබ ඔවුන් ගිනිවිලට සදාකල්ම හෙළු ලබනවා ඇති. ஆனாலும் இந்த ஆவிக்குரிய ரட்சிப்பை பெறாமல் அவனமாகவே ஒருவர் மரித்து போனால் அவர் உயிர்த்தெழும்புகிற பொழுது நித்திய நிந்தைக்கும் அவமானத்துக்கும் என்று அங்கே உயிர்த்தெழும்புகிறார்கள். When speaking about life, what I'm referring to, or the word of God refers to, is receiving eternal life through Jesus Christ our Lord and Savior. ජීවනයයි කිවිරිදේ අදහස් වන්නේ අපගේ ගැලුම්කාර වූ ස්වාමි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුලින් සදාකාල ජීවන හිමි කර ගැනීමය. ஜீவன் என்று சொல்லுகிற பொழுது நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளே பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதான அந்த நித்திய ஜீவனை குறித்து பேசுகிறது. And so we see, therefore it is important for us to understand there is a definite result between what we do in our present body. මේ නිසා අපගේ මේ වර්තමාන ශරීරයේදී කරන දේට නිසි බලපෑම් තිබෙන බවට දැකිය හැකි. ஆனாலும் இப்பொழுது நாம் இருக்கிற இந்த சரீரத்திலே நாம் எதை செய்கிறோமோ அதற்கேற்றதான
ஒரு பிரதிபலனை பெற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும். There is a relation between what we do in our present body and the body which we will receive in the resurrection, whether we are raised up, whether man is raised up unto the resurrection of the just or the unjust. අපගේ මේ වර්තමාන ශරීරයේ කරන ක්‍රියාවන් කරන දේවල් ඒ මතු නැවත නැගිටීමේදී ඒ ධර්මිෂ්ඨයන්ගේ නැවත නැගිටීම වේවා ධර්මිෂ්ඨයන්ගේ නැවත නැගිටීම වේවා එයිදී ලබා ගන්නා ශරීරයට ඍජුවම බලපෑම් සිදු කරනවා එහා සම්බන්ධතාවයක් තිබෙන බවට දැකිය හැකියි. இந்த பூமியிலே நமது சரீரத்தில் நாம் என்ன செய்கிறோமோ அதை உயிர்த்தெழுதலிலே நீதிமான்களாய் இருக்கலாம் அநீதிமான்களாய் இருக்கலாம் அவர்கள் அதற்குரிய பிரதிபலனை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டித்தான் இருக்கிறது. So we see that for this reason God sent Jesus into this world. මේ නිසාම දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මෙලොවට එවුසේක. இதற்காகவே தேவன் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை இந்த பூமிக்கு அனுப்பி தந்தார். This is the good news we declare to you tonight. You need not fear that eternal death. You can have hope in eternal life through Jesus Christ our Lord and Savior. සදාකාල මරණයට ඔබ බිය විය යුතු නැත. අපගේ ගැලුම්කාරෝ ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුලින් ඔබට සදාකාල ජීවනය ලබා ඒ සදාකාල මරණයෙන් මිදී සිටිය හැකියි. நித்திய மரணத்தை குறித்து நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்காக நித்திய ஜீவனை கொடுத்து மீட்டிருக்கிறார். As the word of God says, the reward or the repayment for all the sin that man commits is death. මනුෂ්‍යයා විසින් කරනු ලබන සියලු පාපවලට ප්‍රතිඵලය නොහොත් විපාකය මරණය බව බයිබලයේ පවසයි. வேதமானது மனிதன் என்ன பாவத்தை செய்கிறானோ அதற்கு பிரதிபலனாய் மரணம்தான் இருக்கிறது என்று வாசிக்கிறோம். In the Old Testament God showed it is not his desire that anyone should remain in the death or go to that place called eternal death. කිසිම කෙනෙක් ආත්මික මරණය රැඳී සිට ඒ සදාකාල මරණයට පිවිසීම දේව කැමැත්ත නොවන බව සුද්ධ ලියවිල්ල පවසයි. வேதத்திலே ஒருவர் எப்பொழுதுமே ஆவிக்குரிய மரணத்தில் தரித்திருந்து அந்த நித்திய மரணத்திலே கலந்து கொள்வதை வேதம் விரும்பவில்லை என்று காண்கிறோம். In Ezekiel 18:23 God says he has no pleasure in the death of the wicked. දෘෂ්ටියාගේ මරණය ගැන ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රසන්න නැතයි එසේකියල් 28:13 සඳහන් වේ. எசேக்கியேல் 28:13 நீதிமான் அநீதி பாவியினுடைய மரணத்தை தேவன் விரும்புகிறதில்லை என்று வாசிக்கிறோம். That's in 18:23. So this is why according to 1 John chapter 4 and verse 9 එක යොහන් 4:9 සඳහන් පරිදි முதலாம் யோவான் 4:9 we see that God manifested, in this was manifested the love of God towards us, because that God sent his only begotten son into the world that we might live through him. தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனாலே தாம் பிழைத்திருக்கும்படிக்கு தேவன் அவரை இவ்வுலகத்திலே அனுப்பினதினால் தேவன் நம்மேல் வைத்த அன்பு வெளிப்பட்டது. අප කෙරෙහි දෙවියන් වහන්සේ ගේ ප්‍රේමය ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවේ දෙවියන් වහන්සේ සුඛීක ජාතක පුත්‍රයාණන් කරුණ කොටගෙන අප ජීවත් වන පිණිස උන්වහන්සේ ලෝකයට වූ කාරණේ. God, he is the eternal life. Jesus, he is the eternal life. The Holy Spirit, he is the spirit of life. දෙවියන් වහන්සේ ජීවනය ප්‍රදානය කළසේක. යේසුස් වහන්සේ ජීවනයයි, சுத்தாத்மன் වහන්සේ ජීවනයේ ආත්මයයි. தேவன் ஜீவனை கொடுக்கிறார். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஜீவனாய் இருக்கிறார். பரிசுத்த ஆவியானவர் ஜீவ ஆவியாய் இருக்கிறார். So he had planned to bring man back into this eternal life while he lived in this body, and also to prepare him for the resurrection to live with him eternally. නැවත වරක් මේ සදාකාල ජීවනය තුළට පැමිණ ඔහුගේ ශරීරයේද සූදානම් කරනු ලබන්නේ මලවුන්ගේ නැගිටීමෙන් පසු නැතහොත් මතු ලෝකයේදී ඒ තේජාන්විත ශරීරයෙන් යුතුව සදාකාල ජීවනයට පංගුකාරයන් වන පිණිසයි. மறுபடியும் மனிதன் இந்த ஜீவனுக்குள்ளே வந்து நித்தியத்திலே உயிர்த்தெழுப்பப்பட்டு என்றென்றுமாய் ஜீவிக்கும்படிக்கென்றே அவனுக்கு இது கொடுக்கப்படுகிறது. So when God the Father sent the Lord Jesus into this world, he took upon him both our spiritual death and our physical death when he died on the cross. පිය වූ දෙවියන් වහන්සේ පුත්‍ර යේසුස් වහන්සේ මේ ලෝකයට එවූ විටදී උන්වහන්සේ අපගේ ආත්මික මරණය පමණක් නොවේ ශාරීරික මරණයද තමන් පිට දරාගත්සේක. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து பிதாவாகிய தேவன் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை இந்த பூமிக்கு அனுப்பின பொழுது அவர் நம்முடைய சரீரத்தின் மரணத்தை மாத்திரமல்ல ஆவிக்குரிய மரணத்தையும் தன்மேல் ஏற்றுக்கொண்டார். Who is the one who keeps us or keeps man under that bondage to this death?
මේ මරණේ වහල්කමෙහි අප රඳවා තබාගෙන සිටින්නේ කවුද? இந்த மரணத்தின் அடிமைத்தனத்திற்குள் நம்மை வைத்துக் கொண்டிருப்பது யார்? The word of God says, when Adam and Eve disobeyed, they listened to the voice of the serpent, or the voice of the devil who spoke through that serpent. ආදාම් සහ ඒව පව් කළ විටදී ඔවුන් අකීකරු විටදී ඒ සර්පයා තුලින් කතා කළ සාතාන්ගේ හඬට ඔවුන් කීකරු වුණා. ஆதாமும் ஏவாளும் அவர்கள் தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாமை காட்டின பொழுது அந்த சர்ப்பத்தினூடாக பிசாசு பேசின வார்த்தைக்கு அவர்கள் செவி கொடுத்தார்கள். Little did they realize the voice that they were hearing is the one who had the power of he who was dead. ඔවුන් අසමින් සිටියේ මරණය කෙරෙහි අධිපතියා වන ඒ යක්ෂයාගේ හඬට සමන් දෙමින් සිටිය බව තේරුම් ගත්තේ නැත. அவர்கள் அந்த சத்தத்திற்கு செவி கொடுத்து கொண்டிருந்த பொழுது மரணத்தை ஏற்படுத்துகிறதான அந்த சத்ருவின் சத்தம் என்று அவள் விளங்கிக் கொள்ளவில்லை. He was the one who had the power of death, and they listened to that strange voice instead of listening to the loving voice of God, and the result, they died. දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමණීය හඬට සමන් යොමු කරනු වෙනුවට ඒ මරණය කෙරෙහි අධිපතියා වන ඒ යක්ෂයාගේ හඬට සමන් දීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් මරණය හිමි කරගත්තා. அன்பான தேவனுடைய சத்தத்திற்கு செவி கொடுப்பதற்கு பதிலாய் மரணத்தின் அதிபதியாகிய பிசாசின் தத்தத்திற்கு அவன் செவி கொடுத்தபடியினால் அவன் மரித்து போனான். So therefore today we urge you, listen to the voice, the loving voice of God, as we heard the commandment or his word which is being declared to you today, which has eternal life in it. මේ නිසා ජීවනයේ අන්තර්ගත වී ඇති ඒ ජීවනයේ හඬට ඒ ප්‍රේමණීය හඬට උන්වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාවට ආඥාවට කන්දෙන ලෙස අපි ඔබ සෑම දෙනාගෙන්ම ආයාචනා කර සිටිමු. ஆகவே இந்த மாலை வேளையிலே தானே நித்திய ஜீவனை தருகிறதான அவருடைய வார்த்தைகளுக்கும் கட்டளைகளுக்கும் இந்த மாலையில் உங்களை அர்ப்பணிக்கும்படியாய் நாங்கள் உங்களிடத்திலே கேட்டுக்கொள்கிறோம். As we saw it written there in Deuteronomy, ද්විතීය කතාවේ සඳහන් පරිදි உபாகமத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிற வண்ணமாக he said, this word is near to you in your mouth and in your heart, that you may do it. ඒ වචනය ලෙස නුඹ කරන පිණිස ඒ නුඹට ඊතා ලංව නුඹේ මුඛයේද නුඹේ සිතේද තිබේ. இந்த வார்த்தைகளின்படி நீ செய்யும்படிக்கு இந்த வார்த்தைகள் உன் வாயிலும் உன் இருதயத்திலும் இருக்க வேண்டும். And the good news is that when Jesus died on the cross, he died as a perfect sacrifice, and he not only tasted death for us by the grace of God. සුබ පුවත වන්නේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසියේ දිවි පිදු විටදී ਸਰව සම්පූර්ණ පූජාවක් වූ පමණක් නොව අප හැම දෙනා වෙනුවෙන්ම මරණය අත්දකිමින් ஒரு நற்செய்தி என்னென்றால் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே தன்னுடைய ஜீவனை கொடுத்த பொழுது he also not only tasted death by the grace of God, he also destroyed the devil who had the power of death through that death. දේව කරුණාවෙන් මරණය අත්දුටුව පමණක් නෙවෙයි බලය කෙලේ මරණය කෙරෙහි බලය ඇත්තා වන ඒ යක්ෂයාගේ සිරස පොඩි කළසේක. அவர் மரணத்தை ருசித்தது மாத்திரமல்ல, மரணத்தின் அதிபதியாகிய பிசாசானுடைய சிரசை அவர் நசுக்கி போட்டார். Glory to God. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Not only that, එපමණක් නොවේ. அது மாத்திரமல்ல, according to Revelation chapter 1 verse 18, Jesus said, I am alive forevermore, having risen from the dead. එළිදරව්කේ 18 යේසුස් වහන්සේ කීවේ මම මලවුන්ගේ නැවත නැගිට සදාකාලම ජීවත් වෙමි. வெளிப்படுத்தல் 1:8 மரித்தேன் ஆனாலும் உயிர்த்தெழுந்தேன், இதோ சதா காலங்களிலும் இருக்கிறேன் என்று கூறுகிறார். Revelation chapter 1 verse 18 says, I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore, amen, and have the keys of hell and of death. මම මරුණෙමි නමුත් බලව මම දැන් සදාකාලටම ජීවත්ව සිටිමි. මරණයද පාතාලයේද යතුරු මට ඇත්තේය. வெளிப்படுத்தல் 1:8 மரித்தேன் ஆனாலும் இதோ சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறேன், ஆமென், நான் மரணத்தையும் பாதாளத்துக்கும் உரிய திறவுகளை உடையவனாய் இருக்கிறேன். The sins that we commit are keeping us bound or in bondage to it and to death, but today Jesus alone can set you free. මරණයට අප යටත් කොට වහල් කොට තබා තිබෙන ඒ පාපයෙන්
අප නිදහස් කර අපට ගැලවීම උදා කර දිය හැකි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට පමණි. நம்மை மரணத்திற்குள்ளே அடிமைத்தனத்துக்குள்ளே வைத்திருக்கிறதான அந்த பாவத்தில் இருந்து நம்மை மீட்டுக்கொள்ள முடியுமானவர் இயேசு மாத்திரமே. How can you experience this life today, this eternal life this day? මේ සදාකාල ජීවනය අද දවසේ අත්දැකිය හැකි කෙසේද? இந்த நாளிலே அந்த நித்திய ஜீவனை நாம் எவ்விடமாய் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்? Choose this life by choosing to believe the word of God. දේව වචනය විශ්වාස කිරීමට තෝරා ගැනීම තුලින් ජීවනය තෝරා ගන්න. தேவனுடைய வசனத்தை விசுவாசிக்கிறதினூடாக தெரிந்து கொள்வதனூடாக அந்த ஜீவனை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். This same scripture in Deuteronomy chapter 30 verse 14 is written here in Romans chapter 10 and verse 8 and 9. රෝම 10 වන පරිච්ඡේදයේ 8 වන සහ 9 වන පදවල ද්විතීය කතාව 30 වෙනි පරිච්ඡේද 14 වෙනි පදේ සඳහන් දේම සඳහන් වී තිබෙනවා. ரோமர் 10ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் 9ஆம் வசனங்களிலே கூறப்பட்ட வசனங்கள் உபாகம் 30ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. The word is nigh thee, even in thy mouth and in thy heart, that is the word of faith which we preach. නුඹේ මුඛයේද නුඹේ සිතේද තිබේ කියාය. එනම් එම් අප විසින් ප්‍රකාශ කරන ඇදහිල්ලේ වාක්‍යය. இந்த வார்த்தை உனக்கு சமீபாய் உன் வாயிலும் உன் இருதயத்திலும் இருக்கிறது. What is the word of faith which we preach to you tonight in the name of Jesus Christ our Lord? යේසුස් ක්‍රිස්තුස් සමිඳුන්ගේ වචනයෙන් අපි ඔබට දේශනා කරන වාක්‍යය කුමක්ද? இயேசு கிறிஸ்துவின் ඇදහිල්ලේ වචනය நாமத்தினாலே කුමක්ද? இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களுக்கு நாங்கள் பிரசங்கிக்கிறதான விசுவாசத்தின் வார்த்தைகள் என்ன? Verse 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shall believe in thine heart that God raised him from the dead, thou shalt be saved. යේසුස් වහන්සේ ස්වාමින් වහන්සේ නුඹේ මුඛයෙන් ප්‍රකාශ කරන්නේ නම් දෙවියන් වහන්සේ විසින් උන්වහන්සේ මලුන්ගෙන් නැගිටෙව් බව සිතින් අදහන්නේ නම් නුඹ ගලුන් ලබන්නේය. கர்த்தராகிய இயேசுவை நீ உன் வாயினாலே அறிக்கையிட்டு தேவன் அவரை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பினார் என்று உன் இருதயத்தில் விசுவாசித்தால் இரட்சிக்கப்படுவாய். So this evening, all you need to do is believe that Jesus, when he tasted death for you, he took this death because of through your sin upon his body and took your sins and died. අද සන්ධ්‍යාවේ ඔබ විශ්වාස කළ යුතු දේ වන්නේ ඔබගේ පාප නිසා තු මරණයෙන් ඔබ ගලවා ගන්නා පිණිස යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසිය මතදී ඔබගේ දඬුවම තමන් පිට ගත්තා. ඔබගේ පාප නිසා ජීවිතේ පූජා කළා. உனது சரீரத்தில் நீ செய்த பாவத்தின் நிமித்தமாய் நீ பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய மரண தண்டனைக்காக கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பாவத்தை தன்மேல் ஏற்றுக்கொண்டு தான் தண்டனை ஏற்றுக்கொண்டார் என்பதை நீ விசுவாசிக்க வேண்டும். What is this death? If I may explain, first of all, it means a separation from God or being without that eternal life in our lives. මේ මරණය පිළිබඳ දී හැකි එක් අර්ථකථනයක් වනුයේ දෙවියන් වහන්සේ වෙතින් වෙන් කරනු ලැබීම නොත් ජීවනයෙන් වෙන්ව තොරව සිටීමයි. இந்த மரணம் என்பது தேவனை விட்டு பிரிவதும் நித்திய ஜீவனை இழந்து போவதுமாயிருக்கிறது. So today we may have a body in which we live, but we can be dead, that is without the eternal life that's from God in our spirit and in our soul. අප ශාරීරිකව ජීවත් විය හැකි නමුත් ආත්මයේද ප්‍රාණයේද දෙවියන් වහන්සේ වෙතින් ලැබෙන ඒ ජීවණයෙන් තොරව සිටිය හැකි. நாம் சரீரத்திலே ஜீவிக்கிறவர்களாய் இருக்கலாம், ஆனாலும் ஆவியிலும் ஆத்துமாவிலும் தேவனை இழந்து மரணத்தின் மரித்தவர்களாய் நாம் ஜீவிக்கிறோம். All we need to do is admit that Jesus, I believe you took my sins, all that I did in my body, all my sins in your body, and when you died on the cross. කල යුතු මෙපමණයි අපගේ අප ගත යුතු දඬුවම උන්වහන්සේ තමන්ගේ ශරීරය පිටගෙන අප වෙනුවෙන් ජීවිතේ පූජා කළ බව හේතුගෙන යාඥා කිරීමයි. நீங்கள் செய்ய வேண்டியது இவ்வளவுதான். கர்த்தாவே, நீர் என் பாவங்களை எனக்கு வர வேண்டிய தண்டனையை நீர் உண்மையிலே ஏற்றுக்கொண்டீர் என்று சொல்லி ஜெபிக்க வேண்டியது. And Lord Jesus, I confess to you all that I am a sinner. Forgive me, wash me, cleanse me in your precious blood. මා පව්කාරයෙකු බව පිළිගන්නවා. ඔබ වහන්සේ මට කමාවුව මැනව. ඔබ වහන්සේගේ සුද්ධ වූ ලේවලින් මා සෝදා පවිත්‍ර කළ මැනව. ஆண்டவரே, நான் ஒரு பாவியாக என்னை ஏற்றுக்கொள்கிறேன். உம்முடைய பரிசுத்த இரத்தத்தினால் என்னை கழுவி என்னை சுத்திகரிப்பீராக. Believe in him that he died and rose again. Confess Jesus today to be your savior and your Lord. ඔබ උදෙසා උන්වහන්සේ මැරි නැවත මලවුන්ගේ නැගිටි බව විශ්වාස කරමින් උන්වහන්සේ ඔබගේ ස්වාමින් වහන්සේ බව මුවෙන් ප්‍රකාශ කරන්න. உனக்காக தேவன் மரித்தார், மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுந்தார் என்று நீ விசுவாசிக்கிறது மாத்திரமல்ல, and thereby he will not only forgive your sin,
but he will justify you and give you that eternal life. එමගින් ඔබගේ පව් කමා කරන පමණක් නොවේ ඔබ ධර්මිෂ්ඨ කරනු ලැබ සදාකාල ජීවනයටද හිමිකම් කියනු ඇත. உன்னை இரட்சகருமாய் தேவனுமாய் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளு, அப்பொழுது தேவன் உன்னை முழுவதுமாய் கழுவி அவருடைய பிள்ளையாய் உன்னை ஏற்றுக்கொள்வார். That is what the word of God says, that he grants us repentance unto life. ජීවනය සඳහා පසුතැවිල්ල අපට ගෙන දෙන බව සඳහන් වී ඇත්තේ මේ නිසායි. ஆகவேதான் வேதத்திலே ஜீவனுக்கு ஏதுவான மரம் திரும்புதலை அவர் கொடுக்கிறார் என்று வாசிக்கிறோம். Repentance means to regret what we have done, that for our sins Jesus, the Holy One of God, had to be punished and die for us on the cross. පසුතැවිල්ල යනු අප විසින් කරනු ලැබූ පාප ගැන දුක් වී අපගේ දඬුවම යේසුස් වහන්සේ තමන් පිටගෙන ඒ ශුද්ධ වූ තැනන් වහන්සේ අප නිසා දඬුවම් විඳ බව තේරුම් ගැනීම. நமது பாவத்திற்காக நம்முடைய தண்டனையை அந்த பரிசுத்த தேவன் தன்மேல் ஏற்றுக்கொண்டு தான் மரித்தார் என்றுதான ஒரு மனம் திரும்புதல். Now the next thing we see in Deuteronomy chapter 30. ද්විතීය කතාව 30 වෙනි පරිච්ඡේදයේ உபாகமம் 30 அதிகாரத்தில் It says here in verse 19, I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore choose life, that both thou and thy seed may live. මා විසින් ජීවනය මරණයද ආශිර්වාදය සාපයද නුඹලා ඉදිරියේ තැබූ බවට අද නුඹලාට විරුද්ධව සාක්ෂි පිණිස අහසටත් පොළවටත් හඬගසමි. நான் ஜீவனையும் மரணத்தையும் ஆசீர்வாதத்தையும் சாபத்தையும் உனக்கு முன் வைத்தேன் என்று உங்கள் மேல் வானத்தையும் பூமியையும் என்று சாட்சி வைக்கிறேன். Glory be to God. දෙවියන් වහන්සේට ගෞරවයක් கர்த்தருடைய වේවා. நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். And so here we see in verse 20, he says here how they can experience it by loving the Lord God and by obeying his voice and by cleaving to him. ඒ අධ්‍යක්ෂකයේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ 20 වෙනි පදේ සඳහන් වී තිබෙනවා. දෙවියන් ස්වාමින් වහන්සේට ප්‍රේම කොට උන්වහන්සේ කනට කීකරු වී උන්වහන්සේට ඇලුම්ව සිටීම තුලින් அவர்கள் பிழைக்கும்படி இந்த அனுபவத்தை இவனமாக அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்றால் தேவனாகிய கர்த்தரில் அன்பு கூர்ந்து அவருடைய சத்தத்திற்கு செவி கொடுத்து அவரை பற்றிக் கொள்ள வேண்டும். Glory to God. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Next step we see sinners, we see we who are sinners, we carried with us a body called a body of sin. මීළඟ පියවර වන්නේ පාප ශරීරය නැමැති ශරීරයක් අප දරාගෙන යමු. அடுத்ததாக பாவிகளாகிய பாவிகள் அவர்கள் ஒரு பாவ சரீரத்தை சுமந்து செல்கிறார்கள். And according to Hebrews chapter 2 verse 14 and 15, we were under the bondage to death through the prince of the world, that is Satan. මේ ලෝකයේ අධිපතියා වන සාතාන්ගේ ග්‍රහණයට හසු වී අපි යම් කිසි වහල්කමකට ඒ හසු වී සිටිය බව බයිබලයේ සඳහන් වී තිබෙනවා. எபிரேயர் 2:14 அதிகாரம் 14 வசனத்திலே இவ்விடமாய் ஒரு மரணத்தின் அதிபதியாகிய பிசாசானவனுள்ளே மரணத்திலே நாம் கட்டப்பட்டவளாய் இருக்கிறோம் என்று வாசிக்கிறோம். Repenting of our sins and believing on Jesus sets us free from that death that is through the sins which we committed, but now we need to be delivered from this body of sin, which is also called a body of death. අප විසින් කරනු ලැබූ පාපවලට ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් අපි වහල්කමකට හසු වී සිටිනවා. දැන් අපි මරණයේ ශරීරයේ වශයෙන් හඳුන්වන ඒ පාප ශරීරයේ අපට ජීවත් වීමට සිදු වී තිබෙනවා. නමුත් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අදහා පිළිගැනීමෙන් පාප ගැන පසුතැවිලි වීමෙන් එම ග්‍රහණයෙන් අපට නිදහස ලබා ගත හැකියි. நாம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நம்முடைய பாவத்திற்காக மனஸ்தாபப்பட்டு குற்றங்களுக்காக மனஸ்தாபப்பட்டு ஏற்றுக்கொண்டு அதிலே விடுவிக்கப்பட்டது மாத்திரமல்ல, இந்த பாவ சரீரம் என்றதான ஒரு பகுதி அடுத்ததாக இருக்கிறது, அதிலும் விடுவிக்கப்பட வேண்டும். This body of sin has been created in us as we committed all the sins during our past lifetime before we came to the knowledge of Jesus Christ our Lord as our Savior. ස්වාමී ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපි ගැලුම්කාරයා වශයෙන් හඳුනා ගැනීමට පෙර ඒ දක්වා කාලයේදී අප කළ සියලු පාපයන් නිසා පාප ශරීරය නැමැති ශරීරයක් අප ගොඩනගා ගත්තා. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் ஏற்றுக்கொண்டதற்கு பிற்பாடு நம்முடைய சரீரத்தில் என்னென்ன பாவங்களை நாம் செய்கிறோமோ அதனூடாக ஒரு பாவ சரீரத்தை நாம் உருவாக்கிக் கொள்ளுகிறோம். According to Romans 6 chapter 6 verse 6, it says it's a body of sin. According to Romans chapter 7 verse 24,
it is called a body of death. රෝම 6:6 සඳහන් පරිදි පාප ශරීර වශයෙන්ද රෝම 7:24 සඳහන් වී පරිදි සඳහන් වී ඇති පරිදි එය මරණීය ශරීර වශයෙන්ද හඳුන්වා ඇත. ரோமர் 6:6 அது பாவ சரீரம் என்றும் ரோமர் 7ஆம் அதிகாரத்திலே அது மரண சரீரம் என்றும் வாசிக்கிறோம். 24ஆம் வசனம். So although when we come to Jesus, we repent of all the deeds of sin which we committed in our body. අප යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වෙතට පැමිණෙද්දී අපගේ ශරීරයෙන් ක්‍රියාවෙන් කළ සියලු පාප ගැන පසුතැවිලි වී කමාව ලබාගෙන සිටියත් இயேசு கிறிஸ்துவினிடத்திலே நாங்கள் வருகிற பொழுது நம்முடைய எல்லா கிரியைகளுடைய பாவங்களிலும் மன்னிப்பை பெற்றிருந்தாலும் that root cause for us to live in the sins is because of the sin, which is the nature of sin, according to Romans chapter 6. රෝම 6 වෙනි පරිසනාන් පරිදි යම් කිසි පුද්ගලයෙක් පාපයේ පැවතීමට හේතුව නම් ඔහු තුල මුල් බැසගෙන තිබෙන ඒ පාප ස්වභාවයයි. ரோமர் 6ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்தின் பிரகாரமாய் அந்த பாவ சரீரம் என்றுதான சுபாவம் என்றுதான அந்த வேர் அவனை மறுபடியுமாய் பாவம் செய்ய தூண்டுகிறது. And so as we repent of our sins one by one, all that we did in our body, next step we have to then believe the truth. We must put on the obedience of Christ in the obeying his word in the truth of water baptism. අපගේ පාප ගැන පසුතැවිලි වී එකිනෙකට කමාව ලබා ගන්න අතර අපි උන්වහන්සේට කීකරවිය යුතුයි, උන්වහන්සේගේ වචනයට කීකරවිය යුතුයි, වතුරු බෞතිස්මෙන් ඒ වචනයට කීකරු වී ක්‍රියා කිරීම තුලින් පාප ස්වභාවයෙන් මිදීම ලබා ගත இந்த යුතුයි. பாவ சுபாவத்திலே இருந்து நாம் மீட்பை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக நாம் ஒவ்வொன்றாய் நம்முடைய சரீரத்திலே செய்த பாவங்களை அறிக்கையிட்டு இவ்வண்ணமாய் மீட்பை பெற்றுக்கொண்டு தண்ணீர் ஞானஸ்நானத்திலே இந்த பாவ சுபாவத்திலே மீட்பை பெற்றுக்கொள்கிறோம். When the Lord Jesus obeyed unto the death of the cross, according to Philippians chapter 2 verse 8, ෆිලිප්පි 2:8 සඳහන් පරිදි යේසුස් වහන්සේ කුරුසියේ මරණය දක්වා කීකරු වීම තුලින් பிலிப்பி 2ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்திலே சிலுவையின் மரண பரியந்தம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கீழ்ப்படிதல் இருந்ததைப் போல when he judged Satan who had the power of death, he is the one who also ruled man through this disobedience. මිනිසා ගේ අකීකරුකම තුලින් ඔහු කෙරෙහි ආධිපත්‍යය පැවැතු යක්ෂයාදුන් වහන්සේ පරාජිතපත් කළසේක. மனிதன் தன்னுடைய கீழ்ப்படியாமையினூடாக அவனை ஆண்டு கொண்டு வந்ததான அந்த சாத்தானுடைய வல்லமையும் அவர் உடைத்து போடுகிறார். Glory to God. Therefore today, as we follow the example of Jesus and obey the counsel of God in the truth of water baptism, යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ආදර්ශය අනුගමනය කරමින් වතුරු බෞතිස්මේ සත්‍යයට දේ වචන කීකරු වන විටදී கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் முன்மாதிரியை பின்பற்றி தண்ணீர் ஞானஸ்நானத்திலே நாம் கீழ்ப்படுகிற பொழுது in the truth of baptism in Romans chapter 6 we see 6 verse 6 we can experience that body of sin being destroyed. රෝම 6 වෙනි පරිච්ඡේද 6 වෙනි පදේ ඒ වතුරු බෞතිස්මේ අත්දැකීම තුලින් ඒ පාප ශරීරය නැති කර ගැනීම අත්දැකීම ලබා ගත හැකියි. அந்த ரோமர் 6ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்தின்படி அந்த பாவ சரீரம் சுபாவமானது தண்ணீர் ஞானஸ்நானத்திலே அழிக்கப்படுகிறது. In baptism we are joining Jesus who lived to obey the Father, who was alive unto God the Father to do his will. වතුරු බෞතිස්මේ තුලින් යේසුස් වහන්සේ පියාණන් වහන්සේට කීකරු වී උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන පිණිස ජීවත්ව සිටිනාseම අපද ඒ යේසුස් වහන්සේට වතුරු බෞතිස්මේ තුලින් සම්බන්ධ වන්නෙමු. இயேசு பிதாவுக்கு கீழ்ப்படிந்து அவருடைய சித்தத்தை செய்ததைப் போல தண்ணீர் ஞானஸ்நானத்திலும் இவ்வண்ணமாய் நாம் கீழ்ப்படிந்து அவருடைய சித்தத்தை செய்வதாய் மாறுகிறோம். He obeyed in love, obeyed the word that the Father gave to him and did the will of the Father in his body. පියාණන් වහන්සේ විසින් දෙන ලද වචනයට ප්‍රේමයෙන් උන්වහන්සේ කීකරු අතර තමන්ගේ ශරීරයෙන් පියාණන් වහන්සේගේ කැමැත්ත ඉටු කළසේ. பிதாவினால் கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தைக்கு இயேசு கீழ்ப்படிந்ததைப் போல அவனமாய் அவர் அவருடைய வார்த்தையில் கீழ்ப்படிந்து அவர் செய்தார். And so therefore we see in that we see death of Jesus, he was obedient unto that, he died to his own will, he did the will of the Father. මේ නිසා මරණ දක්වා කීකරු වීමෙන් මුන්වහන්සේ තමන්ගේම කැමැත්තට මනසේක පියාණන් වහන්සේගේ කැමැත්ත ඉටු කළසේක. அவர் மரண பரியந்தம் கீழ்ப்படிந்து பிதாவினுடைய சித்தத்தை செய்ததைப் போல when we believe in that perfect obedience of Christ in the truth of baptism and follow Jesus and obey the counsel of God in the truth of baptism, God is delivering us from that sinful disobedient nature.
උන්වහන්සේගේ මන්ත්‍රයට කීකරු වී ඒ වතුර බෞතිස්මේ සත්‍යයට අවනත වෙද්දී උන්වහන්සේ ඒ පාප ස්වභාවයේ ග්‍රහණයෙන් අපට නිදහස ලබා ගැනීමට උපකාර කරනසේක. கர்த்தருடைய ஆலோசனைக்கு கீழ்ப்படிந்து அந்த தண்ணீர் ஞானசான சத்தியத்துக்கு ஒப்புக் கொடுக்கிற பொழுது இவ்வண்ணமாய் தேவனுடைய ஆலோசனை நிறைவேற்றுவர்களாய் இருக்கிறோம். Understand this, death will not have dominion over you according to Romans chapter 6 verse 9. එසේනම් රෝම 6:9 සඳහන් පරිදි මරණයට ඔබ කෙරෙහි ආධිපත්‍ය පවත්වන්නට නොහැකි වනුය. ரோமர் 6 அதிகாரம் 9 வசனத்திலே இதற்கு பிற்பாடு அந்த மரணம் உன்னை ஆண்டு கொள்வதில்லை. Here it says two deaths, that is the spiritual death separating us from God in our lives now on earth, and then the physical death also. මරණයන් දෙකක් සඳහන් වී තිබෙනවා. එකක් නම් ආත්මික මරණයයි. එය දෙවියන් වහන්සේ වෙතින් අප වෙන් කරන අත්දැකීමක්. ඊළඟ මරණය ශාරීරික මරණයයි. இரண்டு மரணங்கள், ஒன்று சரீர மரணம், இரண்டாவது மரணம் தேவனை நம்மை விட்டு ஆவிக்குரிய பிரகாரமாய் பிரிக்கிற மரணம். That is why God is urging man. Even in the Old Testament he was teaching man the importance of obedience to his commandment or his word to experience life and good. මේ නිසා ජීවනය සහ යහපත අත්දැකීම සඳහා පැරණ ගිවිසුම් සමයේ පවා උන්වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාවට වචනයට කීකරු වීමේ වැදගත්කම පිළිබඳව ඔවුන් දැනුවත් කරනු ලැබුවේ. ஆகவே பழைய ஏற்பாட்டிலும் கூட அந்த நியாயப்பிரமாணம் வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்னோட முக்கியத்தை குறித்து மரணத்தையும் ஜீவனையும் குறித்த காரியத்திலே சொல்லுகிறார். That is why we see that God commanded them, if you'll hearken diligently to my voice, etc., obeying his word, he says, I am the Lord that will heal you. මාගේ හඬට කන්දී මාගේ වචනයට කීකරු වන්නේ නම් මම මනහි තාගේ රෝග සුව කරන ස්වාමින් වහන්සේ වෙමි යයි දිවුරා කීවේ මේ නිසාය. என் சத்தத்திற்கு கவனமாய் செவி கொடுத்து என் கட்டளைகளை கைக்கொள்ளுவாயாக இருந்தால் உன் பரிகாரியை கர்த்தர் நானே என்று சொல்லுகிறார். In this truth of water baptism, according to Romans 6 verse 14, it says that that sinful nature will not have dominion over you. Romans 6 verse 9, death, that is even the physical death, will not have dominion over you. රෝම 6:14 කියා තිබෙන පරිදි පාපය ඔබ කෙරෙහි රජකම් නොකරේවා. 9 වෙනි පදයේ කියා තිබෙන පරිදි ඒ ශාරීරික මරණයටත් ඔබ කෙරෙහි අධිපතිකම් කරන්නට නොහැකි වේ. ரோமர் 6:14 வசனத்தில் பாவம் உங்களை மேற்கொள்ள மாட்டாது, 9 வசனத்தில் மரணம் உங்களை மேற்கொள்ள மாட்டாது என்று வாசிக்கிறோம். So therefore today it is not just enough to obey the counsel of God in baptism, but according to Romans chapter 6 verse 13, we need to consecrate our members to God every day as dead to sin, alive unto the Father to do his will. ඒ නිසා දේව වචනයට කීකරු වතුරු බෞතිස් ලබා ගැනීම පමණක් නොසෑහෙයි. රෝම 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 13 වෙනි පදයේ සඳහන් පරිදි අපගේ අවයවයන් ධර්මිෂ්ඨකමේ ආයුධයන් වශයෙන් උන්වහන්සේට බාර දිය යුතුයි. ඒ දෙවි පියාණන් වහන්සේගේ කැමැත්ත ඊට කිරීමට හැකිවන පිණිස. தேவனுடைய தண்ணீர் ஞானசாரத்துக்கு ஒப்புக் கொடுத்திருக்கிறது மாத்திரமல்ல, அவருடைய சித்தத்தை செய்யும்படிக்காக நம்முடைய சரீரத்தின் அவயவங்களை மரித்தோரிலிருந்து பிழைத்திருக்கிறதற்காக தேவனுக்கு ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும். Then first of all, that sinful nature will not have dominion. It cannot bring death in your spirit or in your soul. එවිට පාප ස්වභාවයට ඔබ කෙරෙහි බලපෑම් කිරීමට හැකි නොවේ. ඔබගේ ආත්මය සහ ප්‍රාණයේ මරණය සිදු කිරීමට නොහැකි වේ. அப்பொழுது இந்த பாவ சுபாவமானது உன் ஆவியிலும் ஆத்துமாவிலும் மரணத்தை ஏற்படுத்த முடியாது. God even today, according to his word, he is able to deliver you from sickness too, and whatever that is there that is causing even the physical death in your body, if you will obey his voice. ඔබ උන්වහන්සේගේ හඬට කීකරු වන්නේ නම් ඔබගේ ශරීරයේ මරණය ළඟා කරමින් තිබෙන යම්කිසි රෝගයක් වේවා, ඒ හැම දෙයකම නිදහස් කිරීමට දේව වචනේ බල සම්පන්නයි. நீ கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு இன்று கீழ்ப்படிவாயாக இருந்தால் உன் சரீரத்திலே மரணத்தை கொண்டு வருகிறதான எந்த ரோகங்களாய் இருந்தாலும் அதிலே அவர் விடுதலை கொடுக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். Consecrate the members of your body every day, Romans 6:13 and 19, as dead to sin, alive unto God, as instruments of righteousness unto God, or weapons of righteousness unto God. රෝම 6:13 සාධාරණ මේ කියා තිබෙන පරිදි දෙවියන් වහන්සේට යහ ධර්මිෂ්ඨකමේ ආයුධයන් වශයෙන් ඔබගේ ශරීරයේ අවයවයන් දිනපතාම උන්වහන්සේට බාර දෙන්න ජීවනය සඳහා දේව කැමැත්ත ඉටු කිරීම පිණිස. ரோமர் 6 அதிகாரம் 19 வசனங்களின்படி உங்கள் சரீரங்களின் அவயவங்களை தேவனுக்கென்று நீதியை நடப்பிக்கும்படிக்கு நீங்கள் பரிசுத்தமாய் ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும். And we heard earlier that God is the Spirit of God is called the Spirit of life.
දේවාත්මයන් වහන්සේට ජීවන ආත්මයයි කියුන් ලබන බව අපි පෙරදී ඇසුවෙමු. நாங்கள் ஏற்கனவே தேவ ஆவியானவர் ஜீவ ஆவி என்று நான் கேள்விப்பட்டோம் வாசித்தோம். And we see that man lived under the law, the Mosaic law, but he could not be delivered from sin because the sin or the nature of sin was in his flesh. මිනිසා මෝසස්ගේ ව්‍යවස්ථාවට අනුව ජීවත් වූ නමුදු ඔහුට පාපයෙන් නිදහසක්වත් නොවූයේ තවමත් පාපයෝගේ ශරීරේ බලපෑම් සිදු කරමින් සිටිනු නිසායි. மனிதன் மோசையின் நியாயப்பிரமாணத்தின் கீழே ஜீவித்த பொழுதிலும் அவனுக்கு பாவத்தில் மீட்பு இல்லை, ஏனென்றால் அவனுக்குள் பாவம் வாசம் செய்தது. And that sinful nature kept him as a captive to death. But today, through the Lord Jesus Christ, we can experience that a life where we can overcome that death. පාප ස්වභාවය ඔව් මරණයට වාහලික වශයෙන් තබාගෙන සිටියා. නමුත් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුලින් මරණය කෙරෙහි ජීවනයක් දැකීමට ඔහුට මාර්ගය එලිපෙහෙලි වී තිබෙනවා. பாவ சுபாவமானது அவனை மரணத்திற்குள் வைத்துக் கொண்டிருந்தது. ஆனாலும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினால் அந்த பாவ சுபாவத்திலிருந்து ஜீவனுக்குட்பட்டவர்களாய் நாம் மாறுகிறோம். This, according to Romans chapter 8 and verse 1, it's a law that delivers us from all condemnation. සියලු ආකාර දෝෂ දඬුවමට පත් කරන දෝෂ දර්ශනයන්ගෙන් ඒ ව්‍යවස්ථාව නිදහස් කරන බව කියා තිබෙනවා. ආත්මයන්න් වහන්සේ අප නිදහස් කරන බව. ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலே எல்லா நியாயப்பிரமாணங்களில் இருந்தும் தேவன் நம்மை விடுவிப்பதாக வாசிக்கிறோம். And Romans chapter 8 verse 2 it says, for the law of the spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. මක්නිසාද ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ ජීවනදායක ආත්මයන් වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාව පාපේද මරණේද ව්‍යවස්ථාවේ මා අප නිදහස් කරනු ඇතැයි රෝම 8 දෙවන පරිච්ඡේදයේ සඳහන් වී තිබෙනවා. ரோமர் 8:2 கிறிஸ்து இயேசுவினாலே ஜீவனுடைய ஆவியின் பிரமாணம் என்னை பாவம் மரணம் என்பவைகளின் பிரமாணத்திலிருந்து விடுதலையாக்கிற்று. Glory to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. So therefore, today the law of the spirit of life is the experience we have when we are filled with the Holy Spirit. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගෙන් පූර්ණ වූ විටදී අප ලබන අත්දැකීමක් තමයි ඒ ජීවනදායක ආත්මයන් වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාව ක්‍රියාත්මක වීම. நாம் பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தினால் நிரப்பப்படுகிற பொழுதுதான் அந்த ஆவியின் பிரமாணம் அதற்குள்ளே கடந்து வருகிறோம். Glory to God. And it says here that not only delivers us from condemnation, in verse 6 we are given a spiritual mind and we are able to experience eternal life and peace. දඬුවන පත් කිරීමෙන් අප නිදහස් කරන පමණක් නොවේ, 6 වෙනි පදයේ සඳහන් පරිදි එය අපට ජීවනය සමාදානයත් ගෙන දෙන්නේ. இந்த ஆவியின் பிரமாணம் மரணத்திலிருந்து நம்மை விடுவிக்கிறது மாத்திரமல்ல, 6ஆம் வசனத்திலே ஆவியின் சிந்தையையும் ஜீவனையும் சமாதானத்தையும் அது கொடுக்கிறதா இருக்கிறது. Through this experience of the anointing of the Holy Spirit, we are able to through the submission to God's word and obedience, මේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ ආලේපය තුලින් දේව වචනයට කීකරු වීම සහ දේව වචනයට අවනත වීම මගින් இந்த பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தினூடாக தேவனுடைய வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து அர்ப்பணிக்கிறதின் மூலம் it says in Romans 5:21 that grace will reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. රෝම 5:21 සඳහන් වී ඇත්තේ ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කාරණ කොටගෙන ධර්මිෂ්ඨකමින් රජකම් කරන පිණිස පාපේ බොහෝ වූ තැන අනුග්‍රහයට වඩා අධික වූයේය. ரோமர் 5:21 பாவ மரணத்துக்கு ஏதுவாக ஆண்டு கொண்டதைப் போல கிருபையானது நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் நீதியினாலே நித்திய ஜீவனுக்கென்று ஆண்டு கொண்டது. And we need to be those who continue to, as we read in Deuteronomy chapter 30 and verse 20, cleave to love God, obey his voice and cleave to the Lord our God. ජීවිත කතාව 30 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 20 වෙනි පදයේ කියු පරිදි මේ සඳහා නුඹේ දේව ස්වාමින් වහන්සේට ප්‍රේම කොට උන්වහන්සේ කනට කීකරු වී උන්වහන්සේට ඇලුම්ව සිටපන්න යනුවෙන් සඳහන් වී තිබෙනවා. உபாகம் 30ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்திலே இதற்காக நீங்கள் கர்த்தரில் அன்பு கூர்ந்து அவருடைய சத்தத்திற்கு செவி கொடுத்து அவரை பற்றிக்கொள்ள வேண்டும். And here we see that as we cleave to the Lord, it means we hold on to God and keep the experiences we are receiving or God is revealed through his word. අපි ස්වාමින් වහන්සේට ඇලුම් විය යුතුයි, තදින් අල්ලා ගත යුතුයි, දේව වචනේ ප්‍රේම කොට ඒ වචනය තුලින් එතුමන් අල්ලා ගත යුතුයි. கர்த்தரை பற்றிக்கொள்வது என்று சொல்லுகிற பொழுது தேவனை முழுவதுமாக அன்பினால் அவருடைய கிரியைகளை பற்றிக்கொள்வது. As we heard earlier, one experience of life is the experience of repentance unto life. ජීවනයේ අධ්‍යක්ෂකමක් වන්නේ ජීවනයේ සඳහා පසුතැවිල්ල.
ஜீவனுக்காக ஜீவனுக்கு ஏதுவான ஒரு மனம் திரும்புதல் என்று ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டோம். And so we need to preserve that experience unto the end of our lives. එම අත්දැකීම අපගේ ජීවිතය අවසානයේ දක්වාම රැකගත යුතුයි. அந்த அனுபவத்தை நம்முடைய ஜீவித்தின் கடைசி வரைக்கும் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். We need to consecrate our members every day, dead to sin, to that sinful nature of disobedience, alive unto God to do His will, just as Jesus Christ our Lord did His will. දිනපතාම පාපයට මැරී සිටින්නන් කොටද දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත ඉටු කරන පිණිස යේසුස් වහන්සේ මෙන් ජීවනයට අපි ජීවනයට නැගඩ සිටින්නන්සේද අප සලකා බැලිය යුතුයි. அன்னிதினமும் நம்மை பாவத்துக்கு மரித்தவர்களாகவும் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கென்று ஜீவிக்கும்படி தேவனுக்குள் பிழைத்திருக்கிறவர்களாகவும் எண்ணிக்கொள்ள வேண்டும். And so we need to be those who have a spiritual mind and not to allow any other thought except the truth to work in our minds. එම නිසා ඒ සත්‍ය පිළිබඳ සිතුවිලි අප තුළ අපගේ මනසේ ක්‍රියා විදෙනවා විනා වෙනත් කිසිම මරණයේ සිතුවිල්ලට ඉඩ නොදිය යුතුයි. ஆகவே அந்த ஆவியின் சிந்தைக்கு மாத்திரமே நம்முடைய மனதிலே இடம் கொடுக்க வேண்டும். எந்த மரண சிந்தைக்கும் இடம் கொடுக்க கூடாது. Whatever comes in our lives, we must look at it only to the truth. Whatever that we face through others, we must only look at it through the word of God to experience and preserve that life. ඒ ජීවනය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අපගේ ජීවිතය වෙත ළඟා වෙන හැම දෙයක්ම දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය තුලින් දැකිය යුතුයි. සිදුවෙන හැම දෙයක්ම දේ වචනය තුලින් දැකිය යුතුයි. அந்த ஜீவனை பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படிக்காக நமக்கு முன்பதாக என்ன வந்தாலும் வேத வசனத்தினூடாக அதை பார்க்க வேண்டும். Then we see we will surely be under the law of the spirit of life, and as it says in Ephesians chapter 1 verse 19, we will experience the exceeding greatness of His power. එසේනම් ආත්මයන් වහන්සේගේ ජීවනදායක ආත්මයන් වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාවට රත්වන අතර එපිස පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 19 වෙනි පදේ උන්වහන්සේගේ අතිමහත් බලයට පංගුකාරයන් වනවා. அப்பொழுது ஆவியினுடைய ஜீவனுடைய பிரமாணத்தை படி நாம் நடக்கிறது மாத்திரமல்ல, எபேசியர் 1 அதிகாரம் 19 வசனத்திலே அந்த மேன்மையான வல்லமையும் கூட நாங்கள் பெறுகிறவர்களாய் இருக்கிறோம். That exceeding greatness of the power is the power that raised Jesus from the dead. උන්වහන්සේගේ බලයේ මහත්කම යනු යේසුස් වහන්සේ මනුන්ගෙන් උත්ථානය කළ බලයයි. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பினதான அந்த மகா மேன்மையான வல்லமை. That is the same power the Lord Jesus lived with, and He was able to resist sin, resist all that Satan brought, and finally He was also raised from the dead. යේසුස් වහන්සේම බලෙන් යුතුව හැම පාපයකට එරෙහි වූසේක, යක්ෂයාට විරුද්ධ වූසේක, මලුන්ගෙන් උත්ථානය වූසේක. அந்த பலத்த சத்துவத்தின் வல்லமையினூடாக கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து எல்லா பாவங்களையும் மேற்கொள்ளக்கூடியவராய் இருந்தார். ஏன் மரணத்தை மேற்கொண்டு உயிர்த்தெழுந்தவராய் இருந்தார். So you can therefore experience this law of the spirit of life as you continue to cleave to the Lord your God, as you heard just now. මේ දැන් අසු පරිදි ඔබගේ ස්වාමී දෙවියන් වහන්සේ අලුම් වන්නේ නම් ඔබට හැකි වෙනවා ඒ ආත්මයන් වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාවට යටත් වී ජීවනයේ දක්නු ලැබීමට. இவ்வண்ணமாக நீங்கள் தேவனை பற்றிக் கொள்வீர்களாக இருந்தால் இப்பொழுது கேட்ட வண்ணமாக தேவனுடைய ஆவியின் பிரமாணத்தின்படி நடக்கக்கூடியவர்களாய் இருப்பீர்கள். And the Lord, the word of God says, through His servants He declares to us that glorious gospel. ඒ තේජාන්විත සුභාරංචිය තමන්ගේ දේව දාසයන් තුලින් හෙළිදරව් කරන බව සඳහන් වී තිබෙනවා. தேவனுடைய தாசனூடாக தேவன் தம்முடைய வார்த்தை சத்தியத்தை வெளிப்படுத்துகிறதா வாசிக்கிறோம். And we can be transformed into His character image through the Holy Spirit from glory to glory. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කරුණකටගෙන තේජසින් තේජසට මුන්වහන්සේගේ ස්වරූපයට අප පරිවර්තනය කරනු ලැබී හැකියි. பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தினூடாக நாம் மகிமையிலிருந்து மகிமைக்கு தேவனுடைய சாயலுக்கு மறுரூபப்படுகிறோம். According to 2 Corinthians chapter 4 and verse 4. දෙවන කොරින්ති 4:4. இரண்டாம் கொரிந்தியர் 4 அதிகாரம் 4 வசனம். And according to 2 Corinthians chapter 3 verse 18. දෙවන කොරින්ති 3:18. இரண்டாம் கொரிந்தியர் 3:18 படியும். Glory to God. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති கர்த்தருக்கு වේවා. ஸ்தோத்திரம். Yes, the Lord is doing this work, and the Lord Jesus is promising us that He, as He is today raised from the dead, He is made a high priest forever after the order of Melchizedek. උන්වහන්සේ මලවුන්ගෙන් නැගතුණු ලැබ අප වෙනින් උත්තම පූජකයෙකු කරනු ලැබ ඒ මෙල්සදෙගේ පිළිවෙලේ හැටියට අභිෂේක කරනු ලැබ සිටිනවා. தேவன் மரித்தோரிலிருந்து எழும்பி அவர் பிரதான ஆசாரியனாய் மாறி மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையின்படியான ஆசாரியனாய் மாறினார். And here we see in Hebrews chapter 7 verse 15,
He's made a high priest forever after the order of Melchizedek by the power of an endless life. Also it means by the power of an indestructible life. නිමක් නැති විනාශ නොවන ජීවනයක් මගින් මුන්වහන්සේ සදාකාලයටම මෙල්කිසෙදෙක පිළිවෙල හැටියට උත්තම පූජකයෙක් කරනු ලැබුසේකයි සඳහන් වී තිබෙනවා. எபிரேயர் 7 அதிகாரம் 15 வசனத்திலே அவர் அழியாத என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருக்கிறதான மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையின்படியான ஆசாரியராய் இருக்கிறார் என்று வாசிக்கிறோம். ඒ ගැන හෙබ්‍රේව් 7:15 සඳහන් වේ. And so today the Lord Jesus Christ is ministering to us through those whom he has ordained as his priests, his consecrated servants, and through the same power of an endless life. ඒ පහන් නොවන සදාතනික ජීවනයක් තුළින් පත්කරනු ලැබ සිටින මෙල්කිසෙදෙකගේ පිළිවෙලේ හැටියට වන පූජකයන් තුළින් උන්වහන්සේ මේ මහඟු කර්තව්‍ය වන ඒ වචනය පැහැදිලි කිරීම සිදු කරමින් සිටිනවා. இந்த மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையின்படியான ஊழியர்களினூடாக தேவன் தாமே அந்த அறிவிக்கட்டாத வார்த்தைகளை அறிவிக்கிறார். Under the Old Testament law, the high priest, they died, and another high priest would replace them. Then that they were still under the law of sin and death. පරගියසුම් සමේ උත්තම පූජකයා මේ අනුරදී තවත් කෙනෙක් ඔහුගේ ස්ථානය ගනි. ඔවුන් එවන විටදී මරණය සහ පාපේ ව්‍යවස්ථාවට යටත් වී සිටියා. பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான் காலத்திலே ஒரு பிரதான ஆசாரியன் மரிக்கிற பொழுது இன்னும் ஒரு பிரதான ஆசாரியன் எழும்புகிறான். But we see today in Hebrews chapter 7 verse 28, the Lord Jesus is the Son who is consecrated forevermore. He was perfect. හෙබ්‍රේව 7:28 සඳහන් වී පරිදි උන්වහන්සේ සදාටම කැපකරනු ලැබූ දේව පුත්‍රයන් වූ අතර සර්ව සම්පූර්ණ තරන් වහන්සේ වූසේක. எபிரேயர் 7 அதிகாரம் 26 வசனத்திலே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இவ்விதமாய் நிலைத்திருக்கிற என்றென்றும் நிலைத்திருக்கிற ஆசாரியராய் இருக்கிறார். Hebrews 7 verse 28 says, the Son who is made the high priest now, he is consecrated forevermore. The word consecrated means perfect or perfected forevermore. හෙබ්‍රේව 7:28 සඳහන් වී ඇත්තේ මුන්වහන්සේ සදාටම පූජකයෙකු වශයෙන් කැපකරනු ලැබ සිටිය බවයි අදහස් වන්නේ සම්පූර්ණ කරු ලැබුවා යන්නයි. And so therefore today his priesthood, because he is living by the power of an endless life, the word of God says in verse 24, his priesthood will continue forever. නිමක් නැති ජීවනයකින් නිමක් නැති ජීවනයක් සඳහා උන්වහන්සේ පත්කර ලැබ සිටිය බැවින් උන්වහන්සේගේ පූජකත්වයට අවසානයක් නැතයි 24 වෙනි පදේ සඳහන් වී ඇත. 24 வசனத்திலே அவர் என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருக்கிற ஆசாரியராய் இவ்வனமாய் சொல்லுகிறார். He appeared to the apostles after he died and rose again, and they were those who were able to see the proof that he died and rose again, and they were witnesses of his resurrection. මරණයට පත් වී මලුන්ගේ උත්ථාන වූ පසු යේසුස් වහන්සේ ශ්‍රාවකයන්ට දර්ශනය වූවා. උන්වහන්සේගේ නැවත උත්ථානය පිළිබඳව ඒ හැම දෙනාම සාක්ෂිකාරයන් බවට පත් වුණා. மரித்தோடு இருந்து உயிர்த்தெழுந்ததுக்கு பிற்பாடு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய சீஷர்களை காட்சியளித்தார். அவர் மரித்தோடு இருந்து உயிர்த்ததாக அவர்கள் சாட்சி கூறுகிறார்கள். Through such apostles or apostolic ministry who are ministering through the power of the Holy Spirit over the power of an endless life through the glorious gospel, ඒ තේජාන්විත සුභාරංචිය තුලින් සද්ද පහ නොවන නිම නොවන ඒ සදාකාල ජීවනය සඳහා වූ පූජක සේවයක් මගින් මෙසේ සේවයේදී සිටින ප්‍රේරිතයන් සහ ප්‍රේරිත සේවය ගැන அந்த மகிமையான அந்த சுவிசேஷத்தினூடாக தேவன் ஏற்படுத்தி இருக்கிறதான அந்த ஊழியர்களூடாக the Lord is able to present every man perfect in Christ Jesus. සියලු මනුෂ්‍ය යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල සම්පූර්ණ කොට ඔප්පු කිරීමට උන්වහන්සේට හැකි වේ. எந்த மனுஷனையும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நிறுத்துவதற்கு தேவனால் முடியுமானவராய் இருக்கிறார். And as Jesus said in John chapter 11 verse 25, யோவான் 11:25 සඳහන් පරිදි யோவான் 11:25 கூறின வண்ணமாக we are going to experience a glorious resurrection. තේජාන්විත මනුන්ගේ උත්ථානයකට අප සහභාගී වීමට නියමිතයි. ஒரு மகிமையான உயிர்த்தெழுதலுக்கு நாமும் கொடுக்க போகிறோம். Here the Lord Jesus spoke not of the resurrection of the just and unjust. He spoke of the glorious resurrection in verse 25. 25 වෙනි පදේ ධර්මිෂ්ඨයන් සහ අධර්මිෂ්ඨයන්ගේ මලුන්ගේ නැගිටීම ගැන නොව තේජාන්විත නැවත නැගිටීමක් පිළිබඳව කරුණු පැහැදිලි කරනසේක. 25 வசனத்திலே பாவிகளுடைய நீதிமான்களுடைய அநீதிமான்களுடைய உயிர்த்தெழுதலை குறித்து அல்ல, மகிமையான உயிர்த்தெழுதலை குறித்து வாசிக்கிறோம். In verse 25 Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. නැවත නැගිටින ජීවන මමය මා කෙරෙහි අදහස් ගන්නා මලනුම ජීවත් වන්නේය.
நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன். என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மரித்தாலும் பிழைப்பான். Those who believe in him, who were already dead and perfected, and verse 26, and whosoever liveth and believeth in me shall never die. So here he says in verse 25, those who lived in him and died being perfected, he is going to raise them up. උන්වහන්සේ තුළ ජීවත් වී සම්පූර්ණත්වයට පත්වී මියගිය සුද්ධවන්තයන් උන්වහන්සේ දවසේදී නැගිටවන්න යනවා. එම නිසායි 20 වෙනි පදේ සඳහන් වී ඇත්තේ ජීවත සිටින කවුරුනුමුත් මා කෙරේ අදහන්නේද ඔහු කිසි කලකත් නොනසින්නේ. 25 வசனத்திலே நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன், என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மரித்தாலும் பிழைப்பான் என்றும், 26 வசனத்திலே உயிரோடு இருந்து என்னை விசுவாசிக்கிறவன் என்றென்று மறியாமல் இருக்கிறாலும் என்று கூறுகிறார். Those who live and believe in him, those who believe in this glorious gospel through the ministry of the consecrated apostles, මේ තේජාන්විත සුභාරංචිය විශ්වාස කොට ඒ කැපුණා වූ ප්‍රේරිතයන්ගේ සේවය තුලින් இந்த பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்டதான ஊழியக்காரருடாக கொடுக்கப்படுகிறதான இந்த தூதுகளினூடாக they are going to be made perfect and changed and be caught up without tasting death to meet the Lord in the air. ඔවුන් වෙනස් කරනු ලැබ ඔවුන් සම්පූර්ණත්වයට පත් වූ සුද්ධවන්තයන් වශයෙන් මරණයට මුහුණ නොදී ඔවුන් අන්වසක් වී ස්වාමින් වහන්සේ හමු වීම සඳහා ඔසවා ගනු ලබනවා. அவர்கள் மரணத்தை ருசி பார்க்காமல் தேவனை சந்திக்கும்படி அப்படியே அவர்கள் உயிர்த்தெழுப்பப்படுகள் மறுரூபமாகிறவர்களாய் இருக்கிறார்கள். According to 2 Timothy chapter 1 verse 10, when this gospel which is declared through such apostles is a gospel that abolishes death and has brought eternal life and immortality to light. දෙවන තිමෝති පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වෙනි පදේ සඳහන් පරිදි මෙය ජීවනයත් අමරණභාවයත් ගෙන දුන් ඒ සුභාරංචියයි. இரண்டாம் தீமோத்தேயு 1 அதிகாரம் 10 வசனத்திலே இயேசு கிறிஸ்துவை அந்த கிருப அவர் மரணத்தை பரிகரித்து ஜீவனையும் அழியாமையும் சுவிசேஷத்தினாலே வெளியரங்கமாக்கி මරණය නැති කර එසේ සිදු කර තිබෙනවා. Glory to God. දේවාසන ස්තුති වේ. ஸ்தோத்திரம். Such ministers, they face death and they face all kinds of things that try to bring spiritual death and physical death, but they experience this gospel and the power of resurrection and overcome that death. ඔවුන් ශාරීරික මරණය සහ ආත්මික මරණයට මුහුණ දුන්නත් They face all kinds of temptations that try to bring spiritual death. They face all kinds of affliction that tries to bring physical death, but they overcome it through such a gospel. ඔවුන්ගේ ජීවිතේ ආත්මික මරණය සිදු කළ හැකි নানা ප්‍රකාර පරිශා පැමිණිය හැකි ඔවුන්ට ශාරීරික මරණය සිදු කළ හැකි අනේකාකාර පීඩාවන් පැමිණිය හැකි නමුත් ඒ සියල්ලම මේ දේව බලයේ කරුණ කොටගෙන ජය ගැනීමට ඔවුන්ට හැකියාව ලැබෙනවා. அவர்களுக்கு சரீரப்பிரகாரமான மரணத்திலும் பலவிதமான பிரச்சனைகள் போராட்டங்களிலும் வரலாம், ஆனாலும் இந்த வல்லமையினூடாக அதை மேற்கொள்ளலாம். As we end this message this evening, today Jesus is calling you to obey his voice. මේ පණිවිඩ නිම කරද්දී අද සන්ධ්‍යාවේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මෙම හඬට කීකරු වීමට ඔබ හැමදෙනාටම ආරාධනා කරන இந்த மாலை வேளையிலே இந்த செய்தியை முடிக்கிற பொழுது கர்த்தர் தாமே அவருடைய வார்த்தைக்கு He is going to heal your body tonight. අද රාත්‍රියේ ඔබගේ සිරුර සුව කරන්නට இந்த කැමතියි. இரவிலே கர்த்தருடைய சரீரத்தை குணமாக்க He is going போகிறார். to give you also the hope of resurrection. මලවුන් මුත්තාන වීමේ බලාපොරොත්තු ඔබට දීමට කැමති වනසේක. மரித்தோரின் உயிர்த்தெழுதலின் நம்பிக்கையை கொடுக்க போகிறார். May God bless you. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කරනසේක. வல்லமையுண்டே மிக அதிகாரமுண்டே, வல்லமையுண்டே மிக அதிகாரமுண்டே, வல்லவர் வார்த்தை உயிர்ப்பித்திடுமே, வல்லவர் வார்த்தை உயிர்ப்பித்திடுமே. வல்லமையுண்டே மிக அதிகாரமுண்டே, வல்லமையுண்டே மிக அதிகாரமுண்டே, வல்லவர் வார்த்தை உயிர்ப்பித்திடுமே, வல்லவர் வார்த்தை உயிர்ப்பித்திடுமே. விசுவாசித்தால் இன்று காண்பாய், விரைவில் மகிமை சியவே.
Tonight the Lord is placing good and evil before us, death and life before us. අද රාත්‍රියේ ස්වාමින් වහන්සේ යහපත සහ අයහපත මෙන්ම ජීවනයත් මරණයත් තබන වගයි. கர்த்தர் இந்த வேளையிலே கர்த்ததாமே ஜீவனையும் நன்மையையும் வைக்கிறார். அதை போல அவர் தாமே மரணத்தையும் தீமையையும் வைக்கிறார். It is the expectancy of God that we should choose life for us. අප වෙනුවෙන් අප ජීවනය තෝරා ගැනීම දෙවිඳුන්ගේ අපේක්ෂාවයි. எங்களுக்காக நாங்கள் ஜீவனை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதே தேவனுடைய பரம வாஞ்சியாயிருக்கிறது. Man who has been dead in sins and trespasses must make use of his free will to choose the eternal life that the Lord is offering for him. පාප සහ වරද කර්මවල මැරී සිටින මිනිසා දෙවියන් වහන්සේ විසින් තිරණ කර දෙනු ලබන ඒ සදාතනික ජීවනය තෝරා ගැනීම පිණිස සොකිය නිදහස් කැමැත්ත නිසි ලෙසින් හැසිරවිය යුතුයයි උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වනසේ. பாவத்திலும் அக்கிரமத்திலும் மரித்திருக்கிறதான மனிதன் தாமே தேவனாலே எங்களுக்கு அருளப்படுகிறதான ஜீவன் தன்னுடைய சுயாதீனத்தை பயன்படுத்தி ஜீவனை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். The Lord is filling us with his anointing that we may grow in this life. මෙම ජීවනය තුළ වැඩි වර්ධනය වීම පිණිස සොකි ආලේපයෙන් උන්වහන්සේ අප පුරවනසේක. இந்த ஜீவனிலே தொடர்ந்து நாங்கள் வளரும்படியாக கர்த்தர் தாமே தம்முடைய அபிஷேகத்தை எங்களுக்கு தருகிறார். Glorious gospel has been delivered to the consecrated servants of God that we may become perfect in this life. මේ තේජාන්විත සුභාරංචි අපට දුන්න ලැබේ ඇත්තේ දේව සේවකයන්ගේ සේවාව තුලින් අප සම්පූර්ණත්වයේ කරා ගමන් කරන இந்த පිණිසයි. ஜீவனிலே நாங்கள் வாழ்ந்து பூரணம் அடையும்படியாக பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்டதான ஊழியக்காரருடைய கரத்திலே இந்த மகிமையின் சுவிசேஷமானது கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. When we wholeheartedly surrender our life, the grace of God is coming upon us. මුළු හදවතින් උන්වහන්සේට බාර වෙද්දී දේව කරුණ අප කරේ ළඟා වේ. நாங்கள் தாமே மனப்பூர்வமாய் கர்த்தரண்டை ஒப்படைக்கின்றதான வேளையிலே இந்த வேளையிலே தேவ கிருபை எங்கள் மேல் வந்து இறங்குகிறது. That the grace is moving in our midst. දේව කරුණ අප මැදේ ක්‍රියා කරමින් තිබේ. தேவ கிருபை எங்கள் மத்தியிலே அசைவாடிக் The கொண்டிருக்கிறது. power of God is moving in our midst. දේව බලය අප මැදේ ක්‍රියා කරමින් தேவ තිබේ. வல்லமை எங்கள் மத்தியிலே அசைவாடிக் The கொண்டிருக்கிறது. anointing of God is moving in our midst. උන්වහන්සේගේ ආලේපය අප මැදේ ක්‍රියා කරමින් තිබේ. தேவ அபிஷேகமானது எங்கள் மத்தியிலே உலாவிக் The கொண்டிருக்கிறது. resurrection power is moving in our midst. නැවත නැගිටි බලය අප මැදේ ක්‍රියා කරමින් තිබේ. அந்த உயிர்த்தெழுந்த வல்லமையானது எங்கள் மத்தியிலே அசைவாடிக் கொண்டிருக்கிறது. To give us life and abundance of life. ජීවනයත් බහුල වූ ජීවනයත් දෙන පිණිස. ஜீவன் பரிபூர்ணமான ஜீவன். To heal our sicknesses and deliver us from all our captivity. අපගේ රෝග සුව කර වහල් කමින් නිදහස් කරන පිණිස. எங்களுடைய எல்லா விதமான நோய்களையும் குணமாக்கி சகல அடிமைத்தனங்கள் இந்த விடுதலையாக்கும்படிக்கு Surrender your body and receive the power of God. ඔබගේ ශරීරතුමන්ට බාරදී දේව බලය අත්දකින්න. உங்களுடைய சரீரங்களை கர்த்தருக்கு ஒப்படைத்து தேவ வல்லமையை இப்பொழுதே அறிவியுங்கள். ஹல்லேலூயா. ஆமென் ஆண்டவரே. சோர்ந்திடும் உள்ளங்கள் உணர்வடைய மாய்ந்திடும் சரீரங்கள் உயிரடைய சோர்ந்திடும் உள்ளங்கள் உணர்வடைய மாய்ந்திடும் சரீரங்கள் உயிரடைய ஆண்டிடும் சக்திகள் நாங்கள் தோடுவே அண்டி வருமே மக்கு நிச்சயம் தாதுவே ஆண்டிடும் சக்திகள் நாங்கள் தோடுவே அண்டி வருமே மக்கு நிச்சயம் தாதுவே சோர்ந்திடும் உள்ளங்கள் உணர்வடைய மாய்ந்திடும் சரீரங்கள் உயிரடைய சோர்ந்திடும் உள்ளங்கள் உணர்வடைய மாய்ந்திடும் சரீரங்கள் உயிரடைய ஆண்டிடும் சக்திகள் ஆண்டோடுவே அண்டி வருமே வந்து நிச்சயம் தாழுவே ஆண்டிடும் சக்திகள் ஆண்டோடுவே அண்டி வருமே வந்து நிச்சயம் தாழுவே ஊற்றிடுமே உமதாவே பாஞ்சிடுமே உம்மை கோருவே ஊற்றிடுமே
போலவே ஆண்டிடும் சக்திகள் அகன்றோடவே அண்டி வருமே மத்து நிச்சயத்தாரவே ஊற்றிடுமே உமதாவே மாற்றிடுமே உன்னை போலவே ஊற்றிடுமே உமதாவே மாற்றிடுமே உம்மை 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 போலவே மாற்றிடுமே உம்மை போலவே ஊற்றிடுமே உமதாவே 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 மாற்றிடுமே உம்மை போலவே Beloved ones, let us choose life with our freedom of choice. අපගේ තෝරා ගැනීමේ නිදහස සමගින් අප ජීවනය තෝරා ගනිමු පෙම්වතුනි. பிரியமானவர்களே, எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறான தெரிந்து கொள்ளப்படுகிறான இந்த சுயாதீனத்தை பாவித்து ஜீவனை தெரிந்து கொள்வோமாக. Let us choose a good for our future. අපගේ අනාගතය සඳහා යහපත තෝරා ගනිමු. நம்முடைய எதிர்காலத்திற்காக நன்மையை தெரிந்து Let கொள்வோமாக. us choose a blessing for the coming days. ඉදිරි දින සඳහා ආශිර්වාදය තෝරා ගනිමු. வருகிறதான நாட்களுக்காக ஆசீர்வாதங்களை தெரிந்து கொள்வோமாக. For all the blessings God has commanded upon us in this meeting, shall we praise God for? මෙම රැස්වේදී වැගිර සියලු ආශිර්වාද නිසා ස්තුති කරමුද? இந்த கூட்டத்திலே கர்த்தர் கட்டளையிட்டதான சகல ஆசீர்வாதங்களுக்காம் சோதரிபாம். Hallelujah. ஹalleluya. ஆமென். Hallelujah. Hallelujah. ஹalleluya. ஆமென். Hallelujah. Hallelujah. ஆமென் ஆண்டவரே. சோதரம். Let us pray. යාඥා කරමු. ஜெபமனோ. ප්‍රේමණීය පියාණන් ස්තුති කරනවා ස්වාමිනේ. ඔබ අපට ප්‍රේම කරමින් දුන්නා වූ මේ මහිමාන්විත රැස්වීම මාලාව නිසා ස්තුති කරනවා. ස්වාමිනේ, ඔබ වහන්සේ අපට මේ දෙවෙනි දවසේ සඳහා ඔබ වහන්සේ කතා කළා වූ මේ වදන් නිසා ගුණවන්තව ස්තුති කරනවා. ඔව් ස්වාමිනේ, ඔබ වහන්සේගේ අනුකම්පාව දයාව කරුණු කොටගෙන අපට දී තිබෙන නිදහස් කැමැතුල් තුලින් අපේ ජීවනය තෝරාගත යුතු බව ස්වාමිනේ, යහපත තෝරාගත යුතු බව සුභාරංචේ හඬට අපි සවන් දෙමින් වහල්කමෙන් බැම්මෙන් අපි මුදීම ලබලා ඔබ වහන්සේ වෙතට පැමිණිය යුතු බව ඔබ වහන්සේ අපට සුදනහාට මතක් කර දුන් නිසා ගුණවන්තව ස්තුති කරනවා. ඒ වහල්කමේ බැම්ම කරුණු තුල ස්වාමිනී හසුව සිටින්නා වූ ඒ බැම්මේ පිටදෙන වැරු සිටින්නා වූ සුදනාම ඔබ වහන්සේ මේ මොහොතේ නිදාස් කරන්න නිසා ස්තුති කරනවා ස්වාමිනේ. ජීවනයේ හස්තය ඔබ වහන්සේ දියු කරමින් ඔවුන්ව ජීවනයේ මාවත රැගෙනමින් ස්වාමිනේ අපේ ඉදිරිය උදෙසා අපේ යහපත උදෙසා ස්වාමිනේ යහපතේ තෝරගන්න යහපත් මාවතේ ගමන් කරන්න උදව්පකාර කළමනව සියලු දෙනා ඔබ වහන්සේගේ දෑතට බාර කරනවා ස්වාමිනේ. තෝරා ගැනීම කරුණු කොටගෙන ජීවනය තෝරා ගැනීම කරුණු කොටගෙන ස්වාමිනේ, පාප බැඳුම් වලින් යක්ෂාගේ බැඳුම් වලින් රෝගී බලකොටුවෙන් මේ ස්වාමිනේ සියලු එක්ක කුරුළු ක්‍රියාවලින් පිටතට පැමිණෙලා
බලාපොරොත්තුවේ දිවි ගමනක් අතපට නරඹන්නට සූදානම් උපකාර කළ මැනව ඔබ වහන්සේ ස්වාමිනේ අපිට තබා තිබෙනා විදිහට දිනයන් නිසා ස්තුති කරනවා. ඒ දිනයන් තුලදී පවා ඔබ වහන්සේගේ පාදපාවලට පැමිණෙමින් ඒ තබා තිබෙන සුළු ආශිර්වාද රැමකම් කියමින් අපි කියන ඔබ වහන්සේගේ දෑතට බාරයෙන් ප්‍රාලෝකමත් කරගනිමින් ඒ මහිමාන් දිනයට අප සූදානම් කර උදව් කරන්න ඔබ වහන්සේ අසර සියල්ල බාර කරනවා තුන් යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ஆமென். எங்களை நேசிக்கிற அருமையான பிதாவே, இந்த கன்வென்ஷனில் 2வது நாள் மாலை வேளையிலே இந்த மத்தியில் வந்து எங்களோடு பேசின லாஜினில் வார்த்தைக்கு ஆச்சரிக்கிறோம். கன்வென்ஷன் ஆரம்பம் முதல் இம்மற்றும் ஆண்டவரே நீங்கள் தந்த எல்லா ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களுக்கு ஆச்சரிக்கிறோம். நீர் நல்லவரும் பெரியவரும் மாத்துமானவருமாய் பெரிய காரியங்கள் மத்தியில் செய்து கொண்டு வருகிறபடி ஆச்சரிக்கிறோம். ஆண்டவரே உடைய தாசன் மூலமாக நீர் எங்களோடு பேசினதான ஜீவனுள்ள வார்த்தைகளுக்கு ஆச்சரிக்கிறோம். ஆண்டவரே மரணத்தையும் ஜீவனையும் நன்மையும் தீமையும் ஆசுவாத்தையும் சாபத்தையும் வைத்திருக்கிறீர். இதை நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் சொல்லி நீர் எங்களோடு பேசினீர். கர்த்தாவே, கல்வாரி சிலுவையிலே நீர் ஜீவனை கொடுத்தீர், மரித்தீர், 3ஆம் நாள் உயிர்த்தெழுந்தீர். இந்த உயிர்த்தெழுந்த நிமித்தமாக நமக்கு கிடைத்ததான இந்த பிரதான ஜீவனுக்கு ஆச்சரிக்கிறோம். பாவ சரித்திலிருந்தும் மரண சரித்திலிருந்தும் நீர் எங்களை விடுதலாக்கி ஜீவனிலிருந்து ஜீவனுக்கு நீர் எங்களை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறீர். அதுக்கு ஆச்சரிக்கிறோம். ஆண்டவரே பிதாவே, நீர் உயிர்த்தெழுந்ததான அந்த வல்லமையின் மூலமாக நம்முடைய இந்த மரணத்துக்குரிய சரீரத்தை நீர் உயிர்ப்பிக்கிறது மட்டுமல்ல, உம்முடைய சாயலுக்கொப்பா எங்களை மகிமைக்கு மர்வமாக்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள். ஆச்சரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த மேலான சத்தியங்களை எங்களுக்கு தந்தபடி ஆச்சரிக்கிறோம். இந்த வேலையும் உங்களுடைய சமூகத்தில் வந்ததான பாவத்தில் மருத்துவ யாவருக்கு ஒரு விடுதலை கொடுக்கிறீர், அவளை நீர் உயிர்ப்பிக்கிறீர். அதுக்கு ஆசோத்திரம். ஆண்டவரே, வியாதி பெருவிடமாயிருக்கிறதான அவருடைய சரீரத்தை நீர் உயிர்ப்பிக்கிறீர், விடுதலை கொடுக்கிறீர். அதுக்கு ஆசோத்திரம். ஆண்டவரே, எல்லா விதமான பிசாசின் வல்லவென்றும் விடுதலை ஆக்கிறபடி ஆச்சரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, நீ நேற்று மீண்டும் மாறாதவராய் இன்றும் நீர் எங்கள் மத்தியில் கிரியை செய்து கொண்டிருப்பதனாலே ஆச்சரிக்கிறோம். இந்த வருஷத்தின் கடைசி நாட்கள் வந்திருக்கிறோம். மீதியான நாட்களை ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்காக வைத்திருக்கிறதான எல்லா ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை அனுபவிக்க அவருக்கு உதவி செய்யும். நீர் வரும் நாள் நம்முடைய முகத்தை காண யாவரையும் ஆயத்தப்படுத்தும். இந்த வேலையிலே நீர் நம்முடைய சமத்தை தந்து நீர் எங்களை ஆசீர்வதித்தபடி ஆச்சரிக்கிறோம். எல்லா கடமையும் நீர் எடுத்துக்கொள்ளும். இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் பிதாவே, ஆமென். God, a loving Father, we bless thee and thank thee, Lord, for your glorious presence in our midst tonight and for all the blessings you commanded upon us, O God. Thank you for speaking to our hearts, O God, for the ways that you have placed before us. We praise you and thank you. Help us, O God, to make use of our free will, that we may be able to choose life and blessing and good for our future, O God. Thank you, Lord Jesus Christ. You came to this world and died on the cross of Calvary, and thereby the death has been abolished, and you brought life and immortality through your gospel. Therefore we praise you and thank you. Help us, O God, to grow in this life, that we will be able to reign with you in eternity, O God. Bless thy people with abundance of grace, we pray thee. In your gracious hands we commit ourselves. Prepare us all for your soon coming. In Jesus' name we ask thee, Father. ஆமென். Now may the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us until our Jesus returns in glory. ஆமென். Hallelujah.